мо ҳоло дар ҳавлии обизонамак қарор дорем. обизонамак дар 10 сотиқ замини худ 10 намуди меваҷот, 10 намуди полезӣ ва ҳамчунин 10 намуди ангур парвариш мекунад. ба гуфти худаш ҳеҷ вақт ӯ ба бозор наmerавад, чун ҳамаи маҳсулотҳоро дар замини худаш кишт мекунад. Орифов зодаи шаҳри Хуҷанд буда зиёда аз 25 сол аст ки ба киштукор ва парвариши дарахтони меваде ва сояафкан машғул аст. 74 сола буда соҳиби 4 фарзанд ва 13 набера мебошад. аз 10 сотиқ замини назди ҳавлигиаш дар як сол 3 маротиба ҳосил мегирад. наберагонаш ба ӯ дар айёми киштукор ва ғуничини меваву сабзавот бештар кӯмак мекунанд. ҳамчунин обиҷонамак дар ин замини назди ҳавликиаш аз донак дарахт месабзонад. ҳоло донакҳои шафтолову зардолу афзоиш ёфта ба пайванд омода мебошанд. ҳамчунин ин калитакҳои анор ва 4 намуди ангур ки шинонида буд афзоиш ёфтанд. خودم اکلی من کلی تک تیار من دانکو تیار شده این پیوند میکنیم هم مواد تحفه کرنده خورنه کیم وای شود دکور شود من همی بیمالو یادآوری ما همی درخت میتیم برای فروش نیم برای یادآوری همه یار دوستا و همی درخت ها میتیم سرتای نقدش اختراع کرنده کار محصولات نقد اختراع کرنده کار پالیزی های جشن آوردن کار خلق تامین کرنده کار خودم عقل تامین کنیم. дарахтони зардолу ва ангури назди ҳавлигиаш дар муддати 4 сол ба ҳосил даромада имрӯз хонаводаашро бо меваву сабзавот таъмин мекунад. обиҷон Орифовро ба ин кор шавқу завқи зиёд ба киштукор ва парвариши дарахтон овардааст. ҳоло дар ҳавлияш ҳамаи намуди дарахтон ба ҳосил даромаданд. обиҷон амак мегӯяд ки 10 намуди ангур, ҳусайнӣ, тоифӣ, кишмиш, шакарангур, чилигии сафед ва сурх, 2 намуди бодом, 2 намуди зардолу ва ҳамчунин дарахтони гелос, олуча парвариш ёфта имсол дар шохҳояшон ҳосили зиёд доранд. 10 خیل انگورای من زاندولو خندقش هم میگوید میساندلیش هم های با بعد خندق میپوتگی با وای شورتش هم های دخیل همش خودم من انجیر گوید انجیر حاصل بدرم دیگه انار گوید من انار حاصل کردم همش برای هم فرزندو اهل اویله من روزگارشون فراوان میشد حسابی مهنت یگان جای خیلی بازار دعوت کردن دکار نه خودم جمعیم همین آبچکاری خودم هم این خلاق با این تیپ بازار بداو فقط بازار بداو پول طاقت بند میم تا پولی نبودگینده برای همین خدا مهنت کنه خدا تامین کنه. обиҷонамак дар замини назди ҳавлигиаш маҳсулотҳои пулезӣ аз қабилаи помидор, бодиринг, кашниш, пиёз, картошка парвариш мекунад. ӯ ҳар як ваҷаби заминро оқилона ва самаранок истифода намуда кӯшиш мекунад то аз он ҳосили фаровон ба даст орад. обиҷон Орифов дар суҳбат гуфт ки меҳнат кардан дар оғоз каме душвор аст вале роҳати зиёд дорад. 40 شام تخم کاتوشکی تخم خریدم من تو الگا بین دیگه 200 کیلو تخم کاتوشکا 200 کیلو حاصل میتیاد این کیم با منفعتی اویلی می همه خلا کر روزگار نجومانه کیم جومانت مخایا خالقم همه خدای یارماکا تشکیل بیچاره سای شهر رحمت معروف احمد دادو رجبای بیام رحمت احمد دادو که یارماکا تشکیل خلق خیلی تجنگا و مجبور اما خودمون تامین کنه. чун дар боло зикр рафт обиҷон Орифов аз 10 сотиқ замини назди ҳавликиаш солона 3 маротиба ҳосил мегирад. имсол аз сабаби сербориш омадани ҳаво ба картошкаи коридааш танҳо 1 маротиба об мондааст. мегӯяд ки картошка аллакай ба гул кардан даромада пас аз 10 рӯз пухта мерасад. пас аз ҷамъоварии картошка ба ҷои он сабзӣ, турб, кашниш ва дигар маҳсулоти ниёзи оилаашро мекорад. дуюм ҳосиломо мана фама дӯл бодиринг бо мана تور شلغم این ها تا ترمای لوجیک حاصل ایده آمین چینه دیگ بمیاندن من اکو در روزبات کارتوشکی میکنیم ما سراسی منی بازار فروش بنی کم کنده روزگار کار من شده که حاصل در روزبات هوری گنده نی حاضر به نقد تکشانده همون کارتوشکی آلندی کرده ما حاصلش نقد میره تو روزگار میجوماند پیاز هم همین خیلی میشد اما نمی از زمین دانه دو طرفی دانه کو اب پیاز نوش کنید یا ریزش چوشه پاتر ریزش ادا پیاز نوشه میکنید نه حالت هم میماند من پیوند میکنید یک اسب منظرت میکنید این از شما یادآوری این تحفه بزرگ درخت. ӯ шукргузорӣ аз синҷаи кишвар карда гуфт ки бояд имрӯз дар ин вазъият заминҳоро самаранок истифода намоем. обиҷон амак мегӯяд ки ҳар як намуди меваҷот ва сабзавот хусусияти шифои худро дошта ба саломатии инсон фоида дорад. ӯ пешниҳод намуд ки бояд ҳар як шаҳрванде ки қитъаи замин дорад ба парвариши дарахтон машғул шуда дар зери он картошка ва маҳсулоти пулезиро кишт намояд. ҳамсарфаи замин ва ҳам беҳбудии оилааш хоҳад буд. ҳоло бо наберагонаш ба чидани гелос машғул буда интизор аст ки олучани пас аз чанд рӯзи дигар пухта мерасад.
من سیب تو من شکر سیب های سیب نوردون های من بعد این گیلوس من اولچه من سیب شکر سیب های من بعد نوردون بعد من شفتالو دون اکشیرین های انا وای میپزد بعد من انگور میبیاد بعد انگور اومدم من انجیر میپزد بعد انجورش من انار میپزد همش آمین تو چار کرده همش اوزی بدن آدم به فایده شای همه ویتامین آدم استعمال کنش کن سونه کسال نمیشد انجیر بیام چیر شود انار بیام چیر شود توت بیام چیر شود من توت خونه سیوق موند پشت نموند حوض همین رئیس شهر ولایت رئیس جمهور هم ماشون برای خلق تامین کنه حرکت کردن مویم خودمو حرکت کنم میگم بغیر از چیز رو دکار خانو شین گوته نگاه که نه خانو جمیدان دکار هم به کسال هم میگریزد مهنت کاش هم دادوی هم دور میشد برای همه هم خلق تامین کنیم هم من روزگار استعمال مردم پتانه کنیم اکو فقط بازار دیدن دکانه یا اسکن جای خودمو ابله کنیم گزارش سید مختار سید انور نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر